खुद भी शर्म आनी चाहिए, खुद भी ये कह देना चाहिए कि बस भी मैं टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। সাউথ আফ্রিকার সাথে এমন হারের পর সাকিবের ওপর বেশ চটেছেন ভারতীয় খেলোয়াড় বীরেন্দ্র সেহবাগ। অনেকদিন হলোই সাকিবের ব্যাটে নেই রান, আর বোলিংটাও হচ্ছিল না তার সুবিধা মতো। ফর্মহীন সাকিব এরই মাঝেই খেলে ফেলেছেন ওয়ার্ল্ড কাপের প্রথম দুটি ম্যাচ, আর দুই ম্যাচের কোনোটিতেই রাখতে পারেননি ব্যাটে বলে কোনো অবদান। ওয়ার্ল্ড কাপের বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দারুণ এক জয় পায় বাংলাদেশ, এবং তারই ধারাবাহিকতায় সুপার 8-এর লক্ষ্য নিয়ে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাঠে নামে বাংলাদেশ। আফ্রিকার সাথে টসে হেরে প্রথমে ফিল্ডিং পায় বাংলাদেশ। এদিনে বল হাতে বাংলাদেশ ছিল দুর্দান্ত, 113 রানেই থামিয়ে দেন সাউথ আফ্রিকান ব্যাটারদের। জবাবে 114 রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নামেন বাংলাদেশ, আর এই সহজ টার্গেটটিও শেষ পর্যন্ত শেষ করতে পারেননি বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত অনেক নাটকীয়তার পরে 4 রানের হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশকে। এমন হারের পর শোরগোল পড়ে গেছে ক্রিকেট পাড়ায়। বাদ যাননি ভারতীয় ব্যাটসম্যান বীরেন্দ্র সেহবাগও, তিনি তো সাকিবের উপর ব্যাপকভাবে চটেছেন। বীরেন্দ্র সেহবাগ সাকিবের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি দলের সিনিয়র খেলোয়াড়, সাবেক অধিনায়কও বটে, কিন্তু এটা আপনার কি রকম গেম সেন্স? আপনার লজ্জা হওয়া উচিত, শীঘ্রই অবসর নেওয়া উচিত আপনার। সেহবাগ আরও বলেন, 2022 সালে টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে আপনার বোঝা উচিত ছিল সময় এসেছে আমার অবসর নেওয়ার। नहीं है, मतलब आप इतने सीनियर खिलाड़ी हो, आप कप्तान रह चुके हो इतने साल, और उसके बाद आपके ये आंकड़े हैं, खुद भी शर्म आनी चाहिए, खुद भी ये कह देना चाहिए कि बस भी मैं टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। उनको भी तो पता होता है कि यार मुझसे ना बैटिंग अच्छी हो रही है ना मुझसे बॉलिंग अच्छी हो रही है, मैं कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ अपनी टीम के लिए, तो फिर क्या खेल के क्या करूँ? तो मेरे हिसाब से तो उनका टाइम पहले ही चला गया था। अब उनको अगर लाए हैं, किस लिए लाए हैं, एक्सपीरियंस है इसलिए लाए हैं, तो वो दिखा ही नहीं उन्होंने वो एक्सपीरियंस। बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अब वो समय आ गया है। आई थिंक हमने ये बात की पहले भी कि वो टफ कॉल सिलेक्टरों को लेनी चाहिए, यंगस्टर को मौके देने चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप हार ही रहे हैं, तो आप यंग टीम से भी हार लो। उसमें क्या है कि एटलीस्ट उनको एक्सपीरियंस तो होगा, वो आगे जाकर कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे। आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को लाते हो किस लिए? इसलिए तो लाते हो ना कि वो संभाल लेगा, वो एटमॉस्फेयर अच्छा रखेगा, माहौल अच्छा रखेगा टीम का, वो अपना एक्सपीरियंस से रन बनाएगा या अपने एक्सपीरियंस से विकेट लेगा या डॉट बॉले डालेगा। ऐसा कुछ तो नज़र आया नहीं है साकिब में। आई थिंक इस वर्ल्ड कप के बाद मुझे नहीं लगता कि उनको खेलना चाहिए या उनको खिलाना चाहिए।